सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोलकाता के बेला थाना इलाके की ससीर बगान एरिया में आज एक ज़ईफ़ा की पुरअसरार हालत में लाश मिली। बताया जा रहा है कि 65 साल बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के नौकरी में चले जाने के बाद 7 साल पोती के हमरा रहा करती थी, जो 11 बजे स्कूल जाया करती थी और यही काफ़ी दिनों से मामूल था। और आज भी रोज़ाना की तरह जब बेटा बहू और पोती के जाने के करीब 2 घंटे के बाद घर पर काम करने वाली आई तो देखा दरवाज़ा बंद है। उसने ठकठकाया, लेकिन अंदर ना खुलने पर उसने दूसरे घर से काम निपटाकर वापस आने का सोचकर चली गई। और जब काम करने वाली दोबारा वहां आई और एक बार फिर से दरवाज़ा खटखटाया और उस बार भी नहीं खुला, तो उसने पड़ोसियों को उसकी जानकारी दी और फिर सब मिलकर जब दरवाजे को खोला तो देखा कि ज़ईफ़ा मुर्दा हालत में पड़ी हुई है, जिसके करीब झाड़न और कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। ताहम पुलिस को इत्तला मिलते ही लाश को अपनी तहवील में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी, जबकि इलाकाई लोग चोरों की कारिस्तानी बता रहे हैं, जो घर में दाखिल होने के बाद ये कारनामा अंजाम देकर फरार हो गए। ডেকেছে এই দুটো বাড়িতে ওই একই মেড সার্ভেন্ট কাজ করে। ও ডেকে ও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে গেছে, কারণ ওর বাড়িতে কাজ আছে, আবার এসে আবার পাশের বাড়িতে ডেকেছে। ছিটকিনিটা এমনভাবে লাগানো থাকে, ও এরকম টানলে খুলে যায়, তখন খোলেনি। আবার যখন আধ ঘন্টা পরে এসেছে তখন খুলে গেছে, মানে ওরা খুলে দিয়ে ওই দিক দিয়ে বেরিয়েছে, যেটা আমরা আন্দাজ করছি। পুরো ওই ঝোপের মধ্যে বোধহয় ঢুকে গেছে। আপনাদের কি সন্দেহ? এরকম হতে 3-4 দিন আগে আমার বাড়িতেও ঠিক সেম এরকম, কিন্তু কিছু হয়নি। আমি 3 তলা চান করতে গেছি, আমার বৌমার নাতিকে আনতে গেছে বিকেলবেলাতে করে। আমার দোতলায় আমি তার আগে পুঁছে এসেছি, বিকেলবেলা তারপরে নিচে এসে ঘরের থেকেছি। 4টের সময় নেমে দেখি আমার একটা আলমারি হাট করে খোলা। আজকে এদের এরকমই কিছু একটা ব্যাপার হয়েছে, কিছু বোধহয়। সুব্রা দেবীর বডিটা কি অবস্থা পড়ে? আমি গিয়ে দেখিনি, আমি যাইনি। পড়ে আছে, মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আমি শুনছি তাই। আমি বয়স কত সুব্রা দেবীর? 65 থেকে 70 ভেতর হবে। আর বাড়ি থেকে ওনার ছেলে, বৌমা, নাতনি, 7 বছরের নাতনি। আর উনি যখন ঘটনাটা ঘটেছে তখন উনি একাই ছিলেন বাড়িতে? হ্যাঁ হ্যাঁ। ওনার ছেলে, বৌমা, নাতনি কোথায়? অফিসে, নাতনি স্কুলে। নাতনি স্কুলে। আপনারা কতটা আতঙ্কে? হ্যাঁ, কতটা আতঙ্কে? ভীষণই আতঙ্কে। এই তো আমার বাড়ি, আমার 40 ইয়ার্স বাড়ি হয়েছে, এরকম কোনোদিন আমিও নিচে একা থাকতাম। আমিও হার্টের পেশেন্ট, এই কদিন আগে নার্সিং থেকে এসেছি, কিন্তু এরকম ভাবতে পারিনি কোনো পাড়াতে এসব হয়নি কখনো। আপনার নাম? রুমা সরকার।